सेवा करा सबल पचा है महाप्रभु कुह बाकी गाड़ी बोझो तार घोड़ा हाथ भागे हल्ला हल्ला होती पैसा नहीं ना पूरा गोटे खाइलानी ऋषिपुत्रे आई लगी सेवा करी पाइगले बर ये सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर अन्य सेवा कले कि फल हुए संध्या काम दान हुए अंध पशुदान पाए अपुत्री पुत्रदान पाए शुक्ला गछ कंचा हुए दुर्ग को दार हुए ये जा मनस्कामना पूर्ण करते तो काय दे मणि मंगल आज्ञा मूल्य हमारा सेवा करी पाइगले बर ये सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर अन्य सेवा कले कि फल हुए काम दाम हुए अंध पशुदान पाए अपुत्री पुत्रदान पाए शुक्ला गछ कंचा हुए दुर्ग को दार हुए
जे जा मनस्कामना पूर्ण करतात तर काय सिद्ध होईल म्हणून नगर आज्ञाला मूल्यावर आईले की सेवा करी पाइले बर এই সেবা ছাড়ি অন্য সেবা কর অন্য সেবা করলে কি ফল হুয়ে সন্ধিয়া কাম নাম হুয়ে অন্ধ পশুদান পায়ে অপুত্রী পুত্রদান পায়ে শুকিলা গছ কঞ্চা হয়ে যুবকু দার হুয়ে যে যা মনস্কামনা পূর্ণ করত তো কার সিদ্ধ হুয়ে মণিনগর আজ্ঞান মূল্য ভয় করে দিলে সবু Bye bye. আইলে কি সেবা করি পাইলে বড় এই সেবা ছাড়ি অন্য সেবা কর অন্য সেবা করলে কি ফল হুয়ে সন্ধ্যা কাম দাম হুয়ে অন্ধ পশুদান পায়ে অপুত্রী পুত্রদান পায়ে শুকিলা গছ কঞ্চা হয়ে যুবকু দার হুয়ে যে যা মনস্কামনা পূর্ণ করত তো কার সিদ্ধ হুয়ে মণিমঙ্গল আজ্ঞা गोटे गोटे सेवा करे बरा रे हाँ गोटे गोटे आस गोटे गोटे
ଜବର ଠକୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଂଲିଶ ଖୁସିମୁକ୍ତିରେ ଆଇନ କି ସେବା କରି ପାଇଗଲେ ବର এই সেবা ছাড়ি অন্য সেবা কর অন্য সেবা কলে কি ফল ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଲାଭ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚଷୁ ଦାନ ପାଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଯୁବକୁ ଦାଗ ହୁଏ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ମାନେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯୋଉ ଜୋର ଦେବେ तो भाईटा खाली डेबी हाथ रे रहउची खपुल ना तू हां लागी घर को तू मुठा करी खाई हाथ रे ना ये करा कोला धरी रास मीडिया मारी जो आ नकवा सेवा करी पाइगले बरा मिस्त्री क्या बोल रहे हो तुझे क्या बता ले कुछ नहीं करना अब तेरा खोलो चल रहा है ऋषपुत्र कितने बजे सेवा करे हो कोई ना और तू क्या जीते ना मुंह वाले जानू जी Lami saja jalan. Saya kode kode sewa karo. Jodi kiri aso. Udah nara. Janji re. Batte dia cuma.
आइले की सेवा करी पाइगले बर এই সেবা ছাড়ি অন্য সেবা কর অন্য সেবা করলে কি ফল हुए खंडिया काम दाम हुए अंध चक्षु दान पाए अपुत्री पुत्र दान पाए सुगड़ा कथा गंजा हुए दुर्गकु दार हुए जे जा मनस्कामना पूर्ण तो तत्काल सिद्ध हुए मणिमंगल आज्ञा लाऊं जाओ କେତେ କୋଟି ଆସିଲା 100 କୋଟି ମତେ ଏଥିରେ କହିଦଉନ ଆଗରୁ क्यों करती चुपकुटी कार रे कार ये की है तो सदा रे हुआ कार्य उसे जान हाँ? Kalau